खबर हुगली से है। रामनवमी के उपलक्ष्य में चुचुड़ा विधानसभा के विधायक असित मजूमदार की पहल पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। ये यात्रा आज के उठा त्रिकोण पार्क से शुरू होकर चुनचुड़ा घड़ी मोड़ तक गई और इस शोभा यात्रा में विधायक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 30 नगरपालिका वार्ड और 7 पंचायतों के तृणमूल कांग्रेस नेता कार्यकर्ता, विभिन्न झांग के क्लबों के बैंड आदि ने भाग लिया। यात्रा में राम और सीता के चित्रों के साथ साथ उनके वेश में सजे लोग भी नजर आए, जिससे कार्यक्रम में एक खास सांस्कृतिक माहौल बना रहा। विधायक असित मजूमदार खुद बंगाली संस्कृति के प्रतीक धोती पंजाबी पहनकर शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए आगे की पंक्ति में शामिल हुए। उन्होंने कहा, यही है बंगाल की संस्कृति और परंपरा। बिना किसी हथियार की नोक-झोंक के आज हमने राम की शोभा यात्रा निकाली। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल के लोग आतंक नहीं, शांति चाहते हैं। ममता बनर्जी ने हमें सिखाया है कि बंगाल और बंगाली संस्कृति को कैसे सम्मान देना चाहिए। इस शोभा यात्रा पर विधायक के अलावा कई नगरपालिका प्रतिनिधि, पंचायत प्रमुख और सदस्य भी उपस्थित थे। দলের ইম্পর্টেন্ট লিডার সবাই আমরা দুস্থবাসীকে আজকে শ্রদ্ধা জানাবো, আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাবো এবং এই মিছিলে দেখবেন কোনো অস্ত্রের ঝঞ্ঝানি নেই। ঠাকুরকে শ্রদ্ধা জানাতে গেলে অস্ত্র লাগে না, পবিত্র মন লাগে। সেই পবিত্র মন নিয়ে আমরা কুষ্ণবাসীকে শ্রদ্ধা জানাতে এগিয়ে যাব। কি বার্তা দেবেন এটা দিয়ে? শান্তির বার্তা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা, ভারতবর্ষের সংবিধানকে রক্ষা করার বার্তা। এবছরেই কেন রামনবমীর মিছিল করতে হলো তৃণমূলকে? শুনুন, চুচুড়ার মানুষ এবং বাংলার মানুষ এই পবিত্র দিনে অস্ত্রের ঝঞ্ঝানি দেখে দেখে চিত্তবিরক্ত। তাই সাধারণ মানুষের আমাদের কাছে আবদার ছিল যে আপনারা এমন একটা বৈচিত্র্যময় মিছিল করুন যাতে যারা বাংলার পবিত্রতাকে ধ্বংস করতে চায়, হিন্দু ধর্মকে ধ্বংস করতে চায়, অপবিত্র করতে চায়, তাদের কথা মেনে আমরা প্রকৃত হিন্দু হিসাবে রাম সীতাকে শ্রদ্ধা করে এগিয়ে যাই। এবার কি হিন্দু ভোটকে এক জায়গা করার জন্য কি এই রামনবমী মিছিল? যেহেতু 8:30 হিন্দু কারোর পৈতৃক গোলাম নয়, উঠে যাচ্ছে, হিন্দু কারোর ঠিকা নেয়নি হিন্দুত্বের। আমিও হিন্দু, আমার বাড়িতে দুবেলা কালী পুজো হয়। অতএব হিন্দুত্বের ঠিকা কোনো কাউকে যারা হিন্দু হিন্দু করে যায়নি। ভারতবর্ষটা শুধু হিন্দুর নয়, ভারতবর্ষটা হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান, শিখ, ইসাই সবার, এবং সেই সবার অধিকার নিয়েই আমরা যাত্রা